guys, ayan. Roasted is like Dima. Ayan. Ang celebrate namin ka Valentine's Day. O, diba? Ayan, hamburger with rice kami Kasi yung magkapatid, ano yung kinain nila? Tinapay. Thank you, babe! Welcome! Ayan. Parang prinsipi doon sa taas. O, diba? Tapos na yung kain kasi noong una sila kapatid niya. Ito binili niya kasi sabi ko, Valentine's Day. Kaya nagbili. Advance. Bukas pa O, diba? Yan. Roasted is life. O, ayan. Hi ka naman. Hiya. O, diba? Yan. Kagat. How? Diet ako, diet. دي ما هذا كبير حار. Naka. Ito, manghang. ايوه هذا Yan. وبرجر كلينا؟ Burger. Bisa na shoot Sis video. mga. لا بعد Yeah. ما برجر. Bye Bye, guys.